নমস্কার, সুপ্রভাত। এক ফোনে বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি ঝুনেলা। লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস করাতে পারেনি বিজেপি, আর এই নিয়ে সুর চড়াচ্ছে তৃণমূল। বাংলায় প্রচারে এসে পাল্টা সরব নরেন্দ্র মোদী, বারবার নিশানা করলেন তৃণমূলকে। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजे थपथपा रहे थे। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী এবং আসন পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিল শুক্রবার লোকসভায় এই বিল পাস করাতে পারেনি কেন্দ্রীয় সরকার। এতে জয়ের স্বাদ পেয়েছে তৃণমূল সহ বিজেপি বিরোধীরা। বারবার তারা নিশানা করছে মোদী সরকারকে, পাল্টা সুর চড়াচ্ছেন নরেন্দ্র মোদীও। রবিবার বাংলায় প্রচার করতে এসে বারবার নিশানা করলেন তৃণমূলকে, চেষ্টা করলেন মহিলা মন জয়ের। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। महिलाओं के आरक्षण के लिए तो देश की संसद ने कानून बनाया है। अब समय आ गया है, देर नहीं होनी चाहिए, उसको बस लागू करना है। लेकिन टीएमसी को ये पसंद नहीं आ रहा है। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, अब टीएमसी को सजा देनी है। अब टीएमसी को बड़ी सजा देनी है। महाजंगल राज को महासजा मिलनी चाहिए। टीएमसी आज बंगाल की बेटियों में भय पैदा कर रही है। कोई बेटी डॉक्टर बनना चाहे, कोई बेटी वकील बनना चाहे, कोई बेटी टीचर बनना चाहे, ये टीएमसी की निर्मम सरकार बेटियों के सपने कुचले जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में बलात्कार हो रहे हैं, रैप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, और टीएमसी की निर्मम सरकार दोषियों को ही सुरक्षा दे रही है। बीजेपी सरकार के पास बंगाल की बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। बंगाल में बीजेपी सरकार मतलब महिलाओं की खुशहाली। महिलाओं की खुशहाली ये मोदी की गारंटी। आप यहां भी बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर बीजेपी का पीएम और बीजेपी का सीएम मिलकर बंगाल के आपके घर तक नल से जल पहुंचाएगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार बंगाल की बहनों को डबल बेनिफिट देने वाली है। बंगाल के ये चुनाव नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। कमल का फूल खिलाइए और बीजेपी इस सिंडिकेट की परमानेंट सर्जरी करेगी। पीएम सीएम एक साथ उन्नोयोने होवे दिने राते। নিউজ 18 বাংলা।
মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল লোকসভায় পাশ করাতে পারেনি কেন্দ্র, আর এই নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুর সপ্তমে বারবার নিশানা করলেন নরেন্দ্র মোদীকে। মুখে ঝামা ঘষে দেওয়া হয়েছে, বাংলার মানুষ আরেকবার ঝামা ঘষে দিন, তারপরে দেখবো বিজেপি কি করে সরকারে থাকে। শুক্রবার লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল পাস করাতে পারেনি কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার এ নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিশানা করেন তৃণমূল সহ বিরোধীদের, দাবি করেন ভ্রূণ হত্যা করল বিরোধীরা। রবিবার ভোটের প্রচারে এর জবাব দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালকে দূরদর্শনে ভাষণ দিয়ে মিথ্যে কথা বলেছো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, আপনি কি করে চেয়ারে থেকে যখন একটা রাজ্যে ইলেকশন চলছে সরকারি মেশিনারি ইউজ করে আপনি ইললিগাল কাজ করেন, পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন করেন, আপনাকে মানুষের কাছে জবাব দিতে হবে। आपको रिप्लाई देना चाहिए to the people of India that you are doing the illegal campaign for your party. It is not Mohila bill, it is the delimitation bill, and Mohila bill is already passed 2023 25th September, where more than 450 votes we all supported. Where is the condition, where is that Mohila bill? Why didn't you operate that? Why didn't you identify that and notify that? ভোটের আগে চালাকি, শুধু মিথ্যে কথা বলে বলে পেরিয়ে যাবে। মহিলার জন্য তোমার পীড়িত, দয়া মায়া। এবার বলি, মহিলা বিল পাশ হয়েছিল কবে? 2023 সালের 25শে সেপ্টেম্বর। আমরা সবাই সমর্থন করেছিলাম, 450-এর বেশি ভোট পেয়েছিলে। সেই মহিলা বিল আজ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি কেন? মোদী বাবু জবাব দাও, অমিত শাহ জবাব দাও, বিজেপি পার্টি জবাব দাও। আমাদের নামে মিথ্যে কথা বলছো। এক বিল কবার পাশ হয়? মহিলা বিলের সাথে ডিলিমিটেশন যুক্ত করে দিয়েছিলে। তার অর্থ বঙ্গভঙ্গ করা, তার অর্থ দেশভঙ্গ করা, তার অর্থ নিজেরা হারবে জেনে 543টা সিটের জায়গায় 850-র বেশি সিট করবার জন্য এই পরিকল্পনা করেছিলেন। তোমরা যদি মহিলাদের ভালোবাসতে, মহিলাদের বিল যেটা পাশ হয়ে গেছে সেটা চালু করে দিতে। কোনোদিন বিজেপি করবে না। আবার করো, সমর্থন দিয়ে দেব। একমাত্র রাজ্য বাংলায় আমার লোকসভায় 37%, 33 নয়, 37% আমার ইলেক্টেড মহিলা আছে। তোমাদের নাক কান মুলে নাক খত দেওয়া উচিত। আর আমার রাজ্যসভায় যেখানে পার্টি নমিনেট করে আমার 46% মহিলা আছে। আর তোমাদের পার্টিতে দেখাও কত পার্সেন্ট। তোমরা মহিলাদের টিকিট দাও না, খুব কম দাও, হারা সিটে দাও, জেতা সিটে দাও না। মহিলা সংরক্ষণ বিল ইস্যুতে শনিবারও সুর চড়ান মমতা। আর লোকসভায় পরাস্ত হয়েছো, এবার মাটিতে পরাস্ত হবে। বিজেপিকে ভারত থেকে তাড়ানোর যুদ্ধ শুরু হোক বাংলার মাটি থেকে। বাংলা জয় করে আমরা দিল্লি জয় করব বলে গেলাম। এটা শপথ, এটা অঙ্গীকার, এটা প্রতিজ্ঞা। মহিলা বিল নয়, মিথ্যে কথা বলছে। ওটা ডিলিমিটেশন বিল ঢুকিয়েছিল তার মধ্যে। আমরা মহিলাদের পক্ষে, কিন্তু দেশ ভাগ করার পক্ষে নই, বাংলা ভাগ করার পক্ষে নই। বিজেপি মুখগুলো দেখবেন চুপসে গেছে, আরো চুপসে যাবে। নিউজ 18 বাংলা। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সাফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সাফেদ 500 গ্রাম মাত্র 40 টাকায়। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। বাড়িতে কোন টিএমটি লাগিয়েছো? মাইথন স্টিল। তোমার উপর ট্রাস্ট করতে পারি। ওকে। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। ভোটবঙ্গে মোদির ঝালমুড়ি কৌশল।
বাঙালির প্রিয় ঝালমুড়ি মোদির হাতে। বাঙালির ঝালমুড়িতে মজে নরেন্দ্র মোদি, যে ছবি আপনারা দেখছেন ঝাড়গ্রামের ছবি। ঝাড়গ্রামের সভা শেষে ঝালমুড়ি খেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মুড়ি খেতে খেতেই জনসংযোগ। सर इधर एक बार घूमिए, सर इधर एक बार घूमिए, सर इधर एक बार घूमिए। ভোটবঙ্গে মোদির ঝালমুড়ি কৌশল, বাঙালির প্রিয় ঝালমুড়ি মোদির হাতে। मेरे दुकान आए, बोले मुड़ी बना दो, फिर मुड़ी बनाए। सर बोले बहुत बढ़िया मुड़ी बनाए। मुड़ी के फिर माता पिता के नाम पूछे, बोले कितने रोजगार कर लेते हो? बोले जो होता है सर घर संसार चल जाता है। मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो सर के बोले जय श्री राम सर। तो सर बोला ठीक है, हम थोड़ा देरी मैंने जाने के समय में ऐसे किए, तो हम समझे मैंने सर आएंगे, तो वही फिर आपस आए। ঝাড়গ্রামের সভা শেষে ঝালমুড়ি খেয়ে এক্সপোস্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি লিখলেন, রবিবার পশ্চিমবঙ্গে টানা 4টি জনসভা ছিল, তার মাঝেই ঝাড়গ্রামের সুস্বাদু ঝালমুড়ি খেলাম। এক্সপোস্ট নরেন্দ্র মোদির। কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তৃণমূল। ভোটের বাংলায় ঝালমুড়ি কৌশল মোদির, কটাক্ষ করছে তৃণমূল কংগ্রেস। নকল করে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাজে, নকল করে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুড়ি খাওয়া পর্যন্ত। তো এত নকল নবিসকে কেন মানুষ নেবেন? মানুষ জেরক্স কপিটা নেবেন কেন? মানুষের তো অরিজিনাল রয়েছে মমতা ব্যানার্জি নিজে। লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করাতে পারেনি বিজেপি, আর এ নিয়েই সুর চড়াচ্ছে তৃণমূল। বাংলায় প্রচারে এসে পাল্টা সরব নরেন্দ্র মোদি বারবার নিশানা করলেন তৃণমূলকে। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजे थपथपा रहे थे। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী এবং আসন পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিল শুক্রবার লোকসভায় এই বিল পাস করাতে পারেনি কেন্দ্রীয় সরকার। এতে জয়ের স্বাদ পেয়েছে তৃণমূল সহ বিজেপি বিরোধীরা। বারবার তারা নিশানা করছে মোদী সরকারকে। পাল্টা সুর চড়াচ্ছেন নরেন্দ্র মোদীও। রবিবার বাংলায় প্রচার করতে এসে বারবার নিশানা করলেন তৃণমূলকে, চেষ্টা করলেন মহিলা মন জয়ের। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। महिलाओं के आरक्षण के लिए तो देश की संसद ने कानून बनाया है।